ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I had the good fortune to come in contact with the Krishna consciousness movement in the year 1971 in London. 1971 मसीह लंडन रे मु बहुत फॉर्चुनेट माने कोली भाग्यवान माने कोली कृष्ण कॉन्शियस संस्पर्श रे जतबेले आसिली। Srila Prabhupada at that time was having difficulty to bring Americans into India. India was not giving them visas. सेतबेले श्रील प्रभुपाद बड़ असुविधा अनुभव करुतले कारण अमेरिका माने को भारत को आनिबा पई हेले वीसा रा आवश्यकता पडुतला सेतबेले मिलु नथला। So when he came to England, so many young men had become devotees there. He said, you can also come to India because British people at that time, we did not need a visa. से जेतबेले लंडन को आसिले से लंडन रो लोक मान को कहले तमे माने अति सहज रे भारत को आसी परिबो कारण सेतबेले ब्रिटिश मान को पई वीसा रो कोनोसी असुविधा नथिला। So I had the opportunity. I came to India. It was 1975, and I was staying in Calcutta Temple when one family from Bhubaneswar, Kanango, they donated some land there in Bhubaneswar to Srila Prabhupada. 1975 मसीह रे मु भारत आसिली सेतबेले भुवनेश्वर रे जने परिवार से भुवनेश्वर से जागाटी दान करितिले। Just like yesterday we were in Bhadrak and land there had been donated to Srila Prabhupada. गतकाली आमे भद्रक रे थिलु जोटी श्रील प्रभुपाद तांकर सेही जगटा को प्रभुपाद को दिया जायतिला मंदिर प्रतिष्ठा करिवा पई। And yesterday they had the inauguration of the temple after many years receiving the land. जब आमे से जमीटी पाइला परे बहुत दिन परे मंदिर प्रतिष्ठा होइला। So but when the man he was in Calcutta, they had a business in Calcutta, but they had land in Bhubaneswar, so they gave that land to Srila Prabhupada. जदियो सेमानकर व्यवसाय बाहर थिला किंतु भुवनेश्वर जगह थिला तणकर सेमाने भुवनेश्वर जगहटी को श्रील प्रभुपाद को देइथिले।
So Srila Prabhupada sent his senior Orissa disciple Gaur Govinda Swami Maharaj to stay there and develop the temple in Bhubaneswar. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। And I also had the opportunity to go there because Gaur Govinda Maharaj was alone with only one brahmachari. He needed help. So some of us from Calcutta, we all went there and we stayed there for some days with him in Bhubaneswar. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ ସେଠାରେ। So in those days, it was a very remote piece of land. It was like jungle there. There was no development there. We were in a remote part of the city. ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ରିମୋଟ ଥିଲା, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ହବାର ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାଟି ସେ ଦେଇଥିଲେ। And we did not have much money, so Gaur Govinda Maharaj had built mud huts. He built two huts out of mud bricks. ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। Srila Prabhupada, Gaur Govinda Maharaj lived in one hut, and when Srila Prabhupada came there, Prabhupada lived in the other hut. ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ କୁଟୀର ବନେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଠିକି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। Srila Prabhupada was very happy living there. He liked it very much. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି ରହିକି। And he instructed one of the devotees who was actually from America. He told him, "You don't need to buy soap here." ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ତମେ ଏଇଟାରେ ରୁହ। He said, "You simply take some of the mud and you can use that mud like soap and you smear it all over your body." He said it's very healthy. ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ତମକୁ ସାବୁନ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ହିଁ ଦେହରେ ବୋଳି ଦିଅ, ତାହା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। So Srila Prabhupada was very happy living there in that mud hut. Actually, he had just come from Hong Kong, where he'd been living in a big hotel, but he was very happy to come to live in Bhubaneswar in a mud hut. ଯଦିଓ ସେ ହଂକଂରୁ ଆସିଥିଲେ ଅତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ସେହି କୁଟିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ। So Srila Prabhupada could understand there are many devotees, people waiting to become devotees here in the state of Orissa. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। So he ordered his books to be translated into the local language and distributed. ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ। Now we can see so many devotees. I'm told there's more than 40 Krishna conscious centers in Orissa, and there are thousands of devotees. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ 40ଟି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଟିଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। We have been traveling for the last few days and we are seeing everywhere big crowds of people coming to attend the programs. କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। The other evening there was initiation program, and at that time His Holiness Jayapataka Swami Maharaj gave initiation to more than 400 people. 400ରୁ ଅଧିକା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହିଜ ହୋଲିନେସ୍ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜୟପତାକା ସ୍ୱାମୀ। ତ ଭଦ୍ରକରେ ସେ ଦେଖି ମହାରାଜ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। So initiation, taking initiation from a spiritual master is very important. It's the beginning of our spiritual life.
ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। Well, actually, our spiritual life begins when we start to chant Hare Krishna. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଏବଂ ଜପ କରୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ଆମର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। And that chanting of Hare Krishna becomes more constant and more steady once we are initiated into Krishna consciousness. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଧ୍ୟାନ ରହେ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଆସିଯାଏ। So you can see here today, you know, we are from many different countries. Maharaj is from Africa, many of the ladies are from Russia and South America. I'm from England. Like that, Bhagavad Amrita Prabhu is from South America. So many different countries. We're all chanting the Mahamantra and we're all initiated into Krishna consciousness. ଆମେ ମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ, ଆଫ୍ରିକା, ରଷିଆ, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। So Srila Prabhupada, he was working alone here in India and initially nobody wanted to join him. ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ଭାରତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। He would say, give me one son and I will take your son and we'll preach the Bhagavad Gita all over the world. ମତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ହିଁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। But the family would say, oh no Swamiji, our son, he has to become a doctor, he has to become a computer programmer, he has to become an engineer. ନା ନା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କହିଲେ ନା ତମେ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। So then Srila Prabhupada went to the USA and he recruited many Western-bodied people to become devotees and then he brought them here to India. ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସଏ ଗଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ନେଇକି ଆସିଲେ। And of course, when the Westerners came here with shaved heads and dhotis, and they were chanting Hare Krishna, then the Indian people were very impressed, and they also wanted to become devotees. ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଧୋତିରେ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ଏହି ଭାରତୀୟ ମାନେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ ନାହିଁ ହରିନାମରେ ହିଁ ଆମେ ମଜିଯିବା। ହରି So Srila Prabhupada referred to the Westerners, he said, just like dancing white elephants. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ଧଳା ହାତୀ ପରି, ଧଳା ହାତୀ ଆଜି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଗାଁ ଗାଁରେ। Right? When there's some elephant, it's not very special. But if it's a white elephant, it's more special. And if it dances, then many people come, they want to see. ଆମେ ଯଦି ହାତୀ ଦେଖିବା ହାତୀର ରଙ୍ଗ କଳା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଆସି ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧଳା ହାତୀ କୁହାଯାଏ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ଆସେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା ସେ ଧଳା ହାତୀଟି କିଏ। So the same way we have come here on the safari, we are like the dancing white elephants. ଆମେ ଆଜି ସେଇ ସଫାରିରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇ ଧଳା ହାତୀ ପରି। And people come, they say, oh, I want to take a picture with one of these white-skinned people. ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋରା ଚମଡ଼ା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ନେବା। They're thinking it's something very special. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରହିବ, ଗୋରା ଚମଡ଼ା ସହିତ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ। But what is really special, is that they are devotees of Krishna, that they chant the holy name and they dedicate their time for the service of Lord Krishna. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାପଦରେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। The human life is very
special. That we know there are 84 lakh species of life, and only 4 lakh species are human species. ଯଦିଓ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଏଇ 4 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋନି ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷ ହିଁ ସେଥିରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ରହିଛି। So we're very fortunate to have the human form of life, and we're even more fortunate because we have the association of the devotees. ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ଏ 4 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନର କଥା ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। And the Shastra say, sadhu sangha sarva shastra koi, lava matra sadhu sangi sarva siddhi hoy. The association with the devotees, even for a fraction of a second, can give one the perfection of life. साधु संग सर्वशास्त्र कहे साधु संग लभे मात्र सर्वसिद्धि হয়। गोटे मुहूर्त जदि आम साधुंकर संग नवा ताहले आम जीवनर जो लक्ष्य मनुष्य जीवनर लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुए तो ता माध्यम आम भगवान को प्राप्ति हो पारिबा। केडे भाग्यवान आम सतरे। So the perfection of life is not just to work in the multinational company and sit in the office beside a computer all day. आम मनीष जीवनर लक्ष्य नुहे जे आमे गोटे बड़ चाकरी करिबा मल्टीनेशनल कंपनी रे चाकरी करिबा एवं बहुत किछि अर्थ उपार्जन करिबा। The perfection of life is not to drive a motor car or a motorbike. आम जीवनर प्रोटेक्शन नुहे जे आमे केवल मोटर कार बा मोटर बाइक ही चलेबा। Perfection of life is not to go out of India to go to America or Australia. आमे केवल जीवन रे भाबिबा नाही जे आमे जीवा विदेश यात्रा करिबा। आम जीवनर लक्ष्य नुहे जीवन यात्रा करिबा अमेरिका जीवा बा लंडन जीवा। The real perfection of life is to develop Krishna prem. आम जीवनर लक्ष्य होवा कथा कृष्ण प्रेम प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्रति श्रद्धा आनिबा। Mahaprabhu has taught us prem panato mahan. The goal of life is to develop love for Lord Krishna. महाप्रभु हमको शिक्षा देइछन्ति जे एही हरिनाम जप करी आमे सेही गोलकर प्रेम धन को पाई परिबा। So it's very important for us, if we want to develop this Krishna prem, we have to take part in the devotional activities like Sankirtan. हमें डिवोशनल लाइफ जदि भगवतंकर सेवा करिबा संकीर्तन माध्यम रे निजको नियोजन करिबा जोग दबा ताले हमर से आध्यात्मिक जीवन ही आरंभ हबो। Just like today, we had the Hari Nam Sankirtan. We went into the town, we went through some streets, and we gave the people in the town an opportunity to hear the holy name and to see the devotees. ठीक जेपरी आज आमे माने एही रास्ता को जाइतिले गां गली कंदी रे गले शहर रे गले केवल हरिनाम उच्चारण करी ए हरिनाम र शब्द जते बेले हमर ए कर्ण रे बाजी उठिबो ताले हमर से आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागिबो। People may say, "Oh, I didn't know you had a Hare Krishna temple here." लोक माने कहि पारंती जे मु तुमको जानि नै एटी हरे कृष्ण टेम्पल अछि बोली। We have to go to the people. We cannot just wait for the people to come to us. आमे केबे भी अपेक्षा करबानी जे लोक माने आम पाखको आसीबे आम माने सेमानक पाखको जिबार अछि लोक मानक पाखरे पहुंचीबार अछि कृष्ण प्रेम और वार्ता प्रचार करिबा पई। And we have not come just to beg from them. We've come to give them. We want to give them the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of the holy name. आमे ए संसार को आसीछन्ति आमे एठा को आसीछन्ति केवल पई ना आमे एही चैतन्य महाप्रभुकर वार्ता प्रचार करिबा पई जे तांकर से हरिनाम माध्यम रे हम जीवनर सार्थकता अछि सेही वार्ता केवल आमे समान को देई परिबा। So we have this Harinam Sankirtan all over the world, and we don't just do it once in a blue moon or just once in a year, but in many cities we go out every day.
आमे केवल गोटे दिन ही हरिनाम करूना हो हमको वर्ष सारा सब समय हरिनाम करिवार अछि शहर मान को जिबार अछि गांव मान को जिबार अछि घर घर जाई महाप्रभुଙ୍କର वार्ता प्रचार करिवा को अछि You may say, oh, it's very hot, I can't go in the hot sun to sing and dance. आमे माने बेले बेले भाबिबा उचित नुहे आज बहुत खरा अछि बहुत गरम अछि ए गरम रे मु किपरि जाई हरिनाम प्रचार करिबी But I am from London. In London, every day it's rainy and cold and wet. But every day we have Harinam Sankirtan going on. मु लंडन रो आसी लंडन रे देखि छी सेठी जदियो सब बेले ठंडा थाए किंतु सबुदिन से हरिनाम ही चलिता है केबे खरा नाही कि ठंडा नाही सब समय हरिनाम सततम कीर्तनतम In Russia, in the winter time, it's very, very cold. It's below zero, minus many degrees. Very, very cold. But every day devotees will go on Sankirtan. जदियो रशिया रे -0 डिग्री तले मध्य अछि सबु बेले ठंडा थाए बरफ थाए किंतु सबुदिन समान बारंती ए हरिनाम संकीर्तन रे In New York, when we have Rati Atra, Srila Prabhupada would personally organize a parade. न्यूयॉर्क रे श्रील प्रभुपाद पर्सनली निजे व्यक्तिगत भाव रे ऑर्गेनाइज करते हरिनाम संकीर्तन Just like Lord Chaitanya organized Rati Atra when he was there in Puri, he would organize the kirtans. ठीक जेपरी चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करतले पुरी रे आ श्रील प्रभुपाद विदेश रे जाई रथ यात्रा आरंभ करितले So Srila Prabhupada would organize a Rati Atra procession down the 5th Avenue Street in New York, which Prabhupada called it the most important street in the world. जेतबेले श्रील प्रभुपाद रथ यात्रा आरंभ करतले अभिनव सिटी रे से सेतबेले कहतले ए होची सबुठार मुख्य शहर जोटी के रथ यात्रा ही आरंभ होईची Right, 5th Avenue, very big highway right down the middle of New York, and we had Rati Atra down that street. सेतबेले से राजरास्ता रे आमे रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद ही रथ यात्रा आरंभ करि दैतिले And Srila Prabhupada had us bring all of our buses and all of our vehicles, as well as the chariots. We made it a big procession. सेतबेले से बस जेते प्रकार व्हीकल तला समस्त को गोटे बड़ प्रोसेशन ने नहीं रथ यात्रा करूतले He said everyone should see the strength of our Krishna consciousness movement. से कहउतले समस्त जानिबार अछि आम मानकर एई कृष्ण प्रेम रे केते तार ताकत अछि So when we have these Sankirtan programs, it's very important that we are showing ourselves to the public. We want to attract them to take up devotional service. जेतबेले हम हरिनाम संकीर्तन नै बाहर को जाउचंती नगर शहर रे जाउचंती हमें माने समान को प्रवर्ताइबार अछि जे हरिनाम रे निजको नियोजित करिवा पाई In the Kali Yuga, there's only one yagya, and that is Sankirtan. कली युग रे केवल गोटिए यज्ञ रहिछि ता होछि संकीर्तन यज्ञ Kali Yuga Dharma, Harinam Sankirtan. कली युग धर्म हरिनाम संकीर्तन Krishna Shakti Vininahe Tara Pravartan. कृष्ण शक्ति नाई बिना नुहे तार प्रवर्तन Yeah, you have to have the empowerment from Lord Krishna in order to propagate the chanting of the holy names. आमे से श्री कृष्णकर वार्ता प्रचार करिबा केवल हरिनाम माध्यम रे एई कली युग रे केवल हरिनाम ही सार So we have this mission, Krishna consciousness, to distribute the chanting of the holy name all over the world. आम पाखरे केवल गोटिए योजना अछि गोटिए मिशन ने आमे बाहरी चंती इच्छा होछि कृष्ण प्रेम प्रदान करिबा एउ कृष्ण चेतना रे ही आमे माने समस्त रहिबा We are the International Society for Krishna Consciousness. आमे समस्त असंती इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रे We're not just here only in Orissa, we're not just here only in India, we're all over the whole world.
आमे केवल ओडिसा रे नाहु कि भारत रे नाहु सारा विश्व रे एही इस्कन ही अछि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस And we have come here today to show you how we're all from different parts of the world. We're coming to you to show you that we are active in distributing the Sankirtan movement to everyone. आमे माने सफारी रे आसीछु केवल आपण पाखरे पहुंचबा पई आमे मध्य एतिरे जागृत अछु सबु बेले एही हरि नाम संकीर्तन रे निजको नियोजित करि रखिछु ताहा दर्शाइबा पई Sukadeva Goswami and Srimad Bhagavatam praise Kirata Hunandra Pulinda Pukasha Abira Shumba Yavana Kasadaya Ye Papa Yada Pashraya Shraya Shujanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. जे कोनसे पाप कर्म करंतु बा विभिन्न जाति रे होंतु समस्त ए हरि नाम संकीर्तन करि परिबे आ ए हरि नाम संकीर्तन ही सबु कलमश ही दूर करि दई परिबो Kirata means African people. अफ्रीकन पीपल मध्य कीर्तन करूचंती Kasha means the Chinese people. चाइनीज पीपल मध्य कीर्तन करूचंती And all the other different races are mentioned from different parts of the globe. They're all different sinful races, but they can all be delivered by the mercy of the devotees. जदियो विभिन्न जाति बा विभिन्न लोक अछंती समस्त पापरु केवल मुक्त करि परिबो एही हरि नाम संकीर्तन भक्त संग माध्यम रे ताहा केवल संभव होई परिबो You are the devotees, you have the mercy, you have to distribute it. आपण माने ही भक्त आपण माने ही भगवान कर कृपा प्राप्त होइचंती तणकरी आपण माने समस्त चेष्टा करिवार अछि ए हरि नाम र वार्ता प्रचार करिवा भाई We don't just want the mercy for ourselves, we want to give the mercy. आमे माने आप सब समस्तंकु एही भगवान कर कृपा ही प्रदान करिवा पई चेष्टा करिवा भगवान कर हरि नाम माध्यम रे समस्त भगवान कर कृपा जेपरि पाई परिवे Prabhupada said, I have come to give what you have forgotten. प्रभुपाद कहंती जे मु आसीछि केवल भगवान कर गुणगान करिवा पई भगवान कर कृष्ण प्रेम आपण मान को प्रदान करिवा पई You are very close to Krishna. You are here in this nice holy state of Orissa where there's a lot of culture, but you are moving away. आमे आसीछु ए ओडिसा को जो कि संस्कृति रो देश संस्कृति रो स्थान केवल एही भगवान कर गुणगान को प्रचार करिवा पई एवं आपण मान को जागृत रखिवा पई We see everywhere more and more people eating chicken and fish everywhere. Everybody drinks tea and coffee. This is not Hindu culture. आमे माने देखुछु बहुत जगह रे लोक आमिष खाउचंती सिगरेट चा ए सब करचंती ए सब हिंदू धर्म रो कल्चर संस्कृति रे नाही Lord Krishna never drank tea or coffee. He never ate onions and garlic. He never ate any non-veg. भगवान श्री कृष्ण केबे चा खाउ नतले कॉफी पिउ नतले कि पियाज रसुण मध्ये खाउ नतले People are so forgetful. What is the real culture? They've lost their Hindu dharma. आमे माने समस्त भूली जाइछंती जे हमर हिंदू धर्म रो मौलिकता कोन अछि हमकु कोन करिवार अछि So Lord Krishna has come in the form of the Krishna consciousness movement to wake everyone up. आजी सही परम पुरुष भगवान एही इस्कन माध्यम रे कृष्ण कॉन्शियसनेस माध्यम रे उपस्थित अछंती समस्त को जागृत करबा पई कृष्ण प्रेम प्रदान करबा पई Jeev Jago, Gaura Chanda Bole. Lord Chaitanya is calling all of us. Wake up, sleeping souls. जीव जागो गौर चंद्र बोले आप आमे आउ जागी उठिबा आउ सोई रहिबा नाही जागृत होई उठंतो जेते दिन हम जीवन रो बयस जाईची एबे हमकु आगो को देखिबा पड़िबो एई कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण प्रेम प्राप्ति पछरे हमकु दौड़ीबा को अछि You have this rare human life. Now make use of it to chant the holy name. आम पाखरे दुर्लभ जीवन अछि केवल हरि नाम को ही जप करिबा पई हरि नाम मंत्र उच्चारण करिबा पई And take the opportunity to do some service for Lord Krishna. Make your life successful. आज हमें यार सुजोग नवा जे भगवान को सेवा करिबा पई हरि कृष्ण हरि नाम माध्यम रे
Mahatsevam Dwara Mahorvimuktes, just by a little service, it opens the doors to liberation. এই ছোটিয়া ছোটিয়া সেবা মাধ্যমরে ভগবানଙ୍କର କୃପାର ଦ୍ୱାର ଆମ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। এই হরিনাম মাধ্যমରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। So Srila Prabhupada came to save all of us, to bring us out of the illusion and to help to make our life worthwhile. ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏ ମାୟାର ଜଗତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପଛରେ ହିଁ ଧାବମାନ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। So we encourage all of you, please take advantage, don't waste, don't miss this opportunity. ଆମେ ମାନେ ତାହାର ସେଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଛଡା କରିନଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki.